Ready? Ang saya cerita ini sini bisi dong ini orang newspaper kaman ini, orang ke press meet, tahu sini presiden kok sini teh bisi dong sama. Start dah kemudian. Mungkin joto media house yang ada orang, senjoto MDC teh sini party ini presiden sini sar biterang komunitas ke, senjoto nak kakak teh hamzam ya faro. Sungtini orang MDC selo ऐसे प्रेस में कहना था कि वो अमनी रीज़न है जे थाने सालो जे न्यूज़ कामनी जे खबर जे फेक न्यूज़ कामनी जे MDC रो सोजन MDC आजन MDC जे पार्टी या करे इति प्रमुख या करे BJP जॉइन कहना था कि वो निजे और फेक न्यूज़ जे बोरक सार्वजनिक कामनी अमनो काउंटर न बगे तीन दिन प्रेस मीट ताई Abu sini presiden sini sekarang kok Jotona pungkaham ini media lalu jotona pungkaham tayo jadi manganang jadi MDC ro orang ini jangan press meet mani marau saya mana jadi ini aku pun kata mana ya jadi ancarik dol korban angway payo विभिन्न पेपर मीडिया टेलियो चीनी विरुद्ध कराओ लगातार नो दैनिक संवाद दर्पण है तो शून्यतम ये जो सांप्रदायिक वो नहीं किंतु जो बोलो डिफीट है बोलो जो साव नंगजागिया चीनी सांग जो खाई खाई तो ना ताऊ वो बाई इलेक्शन खाई तो यो किसी सा पेपर बरावने जे बरावने नोटिक नो बरावता है वैसा हाईलाइट कराये नो कि एस्टेब्लिश त्रिपुरा मुठाने जिन्हें मानगना MDC रोनो बराव डिफाइल करायो एवं बरावनो पब्लिक नि बखाओ हमने वांचुमनी बराव चेष्टा मार ang ambasannya ni para nibong wajib hukum sapa obotai chene tripura muthawo chene Maharaj Pradut Kishore Manikon नेतृत्व बिनीत अंसन मैसेज केव औरने कुतुरजा केव थांगया अब बरावने रियूमर बरावने जुगे जुगे जे appearance politics मखाम सोलमनी जारदार मखाम सोलमनी मखामनी politics तबो त्रिपुरा चलेगो अबनो बराव खाये नो चीनी बरावने चीनी जे ग्रेटर ट्रिपुरालैंड अचीवमेंट अन्नानी अबनो पासो थानी नो चीनी पब्लिक ने थानी जे नेगेटिव मेसेज रिमानी आं त्रिपुरा मुठानी प्रेसिडेंट अबो आं बनो कंडेम थायो एवं तिनी अबनि काउंटर एकोनो तिनी मानगना MDC रो Brau jotor tomo, brau no ono jadi proof proman, je kuno boro, jadi tipe mutani yang betul mengkroi, kok ba ambai onek saya mana, bobai be saya mana, kok ba prime minister no, sampai prime minister ba kok sana home minister, chief minister, apa democratic real mo, apa doi not kayu, kayu, cuma betul ini अपने चुन जोतना और खाये प्रूफ खायो और चुन कुना पॉलिटिक्स कुनाने प्रेस मीट खाया चीनी बरोबर नो खाकराक मारियो जोतनी बरोबर बुची खातेनी समय या continually a section of the people ब्राउनी मखांग सोल लाइनो बरा हमजाक ननी प्रूफ खायो ब्राउनी मखांग सोल या of the section of the people no बराव defile खाये नो चीनी यारुंग बराव खाये नष्ट खाये तो जोरा जर rumor about चीनी future generation लोग चीनी आओ तोंगे मानो तोंगे माया त्रिपुरा नो अनि त्रिपुरा हा हिमायं खाते चीनी population बिसुक तो अथांका
hotel muncul wansubay Chinese struggle struggle chole na to bondoy tini as president people mo tahu ani usno je খবর away omnani foto portikaro publication ro omnani anggono condemn thayo ebong bono kono boro aro boro rely thayo kono prosta kore kono boro to rimaro bakhari hoy Chinese struggle tini kaisalama andolon Greater Triple M Dr. Tini Maharaja Tini Chairman Boni Prerona Bai Bini Tongmung na Hamjagai na Bini Tongmung Hamjagai na Tungmung na Hamjago Ani Honorable MDC Rok na Makoy na Chung Maharaja na Hamjago Maharaja ni quality Chung Abo Sirna ni Tongo Abo Sirna ni Tongo Tini discipline Joto Tini punctuality Rok Love for the people about Tongoina, honesty about Tongoina, to Mahagonai. I'm grateful that the honorable MDCs are here and we're facing the press, and I wish the press will do its own job to send across the nation, across the world about the quality of Triple MDC, and they are not shakeable. You cannot shake them with any amount of money also, with any fear also, no intimidation. They are prepared to face any temptation. But I believe my appeal to them that they will stand firm in the interest of our Tripura people, as they are all committed and they have pledged to serve till the end of their life. So today I am grateful to announce that no honorable MDCs have been changing their heart and their mind to otherwise. They are all stable and we all stand together, and this togetherness will surely bring achievement of Greater Triple M. Thank you, Ambai Jotan. Tabo, ini MDC ni senior hoitelo specific to Brownie the witness Brownie sakho bro bilang yang dalam kolom. Kalau kita nak hambai, sini kumulung media house ni sini friends kami. Sini orang sini yang bisnis orang tu waktu pertama kita. Sini orang Iswal putih, sini veteran ho, dari senior. Sejak tu sini ambisius ho, ini orang sini anggap lagi. Kalau jatuh saya mana, kalau dalam media friends ho, tanggal 30 tarik, বিশেষকৈ ত্রিপুরা দর্পণ বড় কারো চিকিৎসা মথা হতিয়ে এডিসিড করে তৎপর বিষয় অনিউজ সম্পূর্ণ ফলস এবং কাল্পনিক আবো সহসে নিশ্চয় সেই মানো বুবাগ্রাণী নেতৃত্বে যখন থামসানি দङ जोंनि त्रिपुरा साराव 19 दफा जनजातियाव যখন त्रिपुरा साराव যখন थांजानि दङ अबनो किरिजागैनो उराम निनि सेनन पत्रिका बांथुम दैनिक संबाद बांथुम যত আগরতলা অসুবিধা হয় যে পেপারস বড় চিনি বিরুদ্ধে স্পিনানি জায়গা কোন সময় করাপশন বক্তব্য কোন সময় ওয়ালালাইমানি বক্তব্য কোন সময় বিভিন্ন ধরনের যেটা আগে পেপার কানানি উপযুক্ত ইয়া আবার বড় কাছে তাবুক পাইতা প্রভাব শুনতাম সাগা যে 8 জনা এমডিসি লোক যে কোনো সময় বিজেপিও থাঙ্গে বিজেপি নারও থাঙ্গে বড় সরকার খাইমারো আগে সম্পূর্ণ তাতাল जोंरो 8 जना दङ जों मारात्मक इउनाइटेड मणिपुरनि हाय बा विभिन्न गुवारनि हाय
চিনি ত্রিপুরাও অমাহাইকে করাই পাই মানে হাই গোরা কেনা বেসা অরচলিয়া কারণ जोंखाय दफानि बागै अरो जोंजरा 8 जना एमएलए तमेरा एमडीसी तमेरा चिनि जनप्रिय तो बाइचे भाइमिया अमंखा बुआग्रानि मन्त्र बाइचे दफाना हामजागै जोंमरा एमडीसी अरो आं व्यक्तिगत रां खरच खायो जि दिउ आंते किसा दल थानानि आ मेन्टेलिटी चिनक्रि बनि बागै जों तिनि कयनाय चिनि पाब्लिक चिनि जनता चिनि जनगण चिनी थेरेकुन ता संदेहता वान सुकिन ता किरिदि चिनी फाइटिंग का लास्ट फाइटिंग का 2023 चिनी आसल चिनी नहर मंगा ग्रेटर टिब्रालेन न जों बाहाय का आदा खायने आबोनो जों चिनी वान सुबाय दङ मनि बागै सारा एडिसियल लाका এবং नन एडिसियल लाकाओ जेबाबे टिब्रामथा वाइटिएफ टिडब्ल्यूएफ नरनि मिडिया बिसिंति न सुनार मुगै दङ चिनी जनगण बोसोर जरते जागाय जा कामी कामी मो ग्रेटर टिब्रालेन नि अवेयरनेस तुयु बोसोर जरते हाबि दङ चिनी अरबो तिनी जे बरर जोंनो सासे गेंगै जातीय दल যারা গ্রেটার ইউনিটি থানায় তিনি বাই 4 মাস নি আগে যে বনি চেহারা তমনি জনগণ বনি পক্ষে তমনি তিনি বনি পক্ষে খরচত তিনি গ্রেটার ইউনিটিও থানা নি থাঙ্গै ফলস একটা লিস্ট রই নংনি চিনু খানা সিমনানি খরচা বিদা তারা সনতি সন্দেহ খাইনে রামান কয়না মুসুব সন্দেহ খাইনে কোনো কারণ করে जों थांसा আসুন थांबाय लास्ट कैसे सांगमोन हाबा हायके एडिसि हापांनि थाइसिंतै गोबां मा निउज पेपार रो एडिसि हापांगो एडभार्टाइजमेंट लाङो बसरो लाख लाख टाका लाङो इनि दैनिक संबादपान होदों बिभिन्न पत्रे एडभार्टाइज बतलाङो एडिसि हापांनि रां एडिसि हापांनि बिरुद्धे नसियो आगुन नर बबाहायके स्टेप ना हानाय बबाहाय वान समाव नरकनि ताबो आ ব্যাপার তো থিং বিভিন্ন মিডিয়ার মত जों एडभार्टाइजमेंट मारो হয়তো বরং ইনকেও एडभार्टाइजमेंट নকই এন কখনা কোন কারণ তাবু কতাল ত্রিপুরা মত হাবাঙ্গ এডিস হাবাঙ্গ ফেমা করে অনেক চেঞ্জ মাকে চিনি ইসি মিটিং ও চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিটি চেয়ারম্যান চিনি বরং নাম শ্রী শ্রী প্রদীপ কিশোর দেববর্মা মেম্বার্স কোন চিনি স্যার প্রেসিডেন্ট বিকে রাঙ্কল এবং চিনি ইসি ও যারা তোমায় সিএম ডেপুটি সিএম ইএম বরং অনেক সময় অনেক রকম চিন্তা খাই মানে অনেক সময় অনেক চিনি যে সিস্টেম তো বললো মনে যেটা আননেসেসারি চিনি যে রাং খরচ কিন্তু মনি বুঝিনি সারানো যে হল মনি হয়তো আবো বরং এক না বনি বাকি না বড় বারবার সাও ও 1 লাখ টাকা নেবো কন্ট্রাক্টর মার স্নাইপো 2 লাখ টাকা নেবো কন্ট্রাক্টর মার স্নাইপো আবো তুমি মেনিয়া চিনি এডিসিনি সামুংসিনি এডিসিনি বর্ণমানা নাই চিনি বর্ণমানা নাই আবো সিবলে অ জায়গা পর जोंनो आबोनो तुय नेगोशिएशन अमुक समूहनि सानि बन कोनो अधिकार सिगो म जोंनो सबायनि बागै अमाके सुयै ब जोंनो सबाय मांगला अब अन्तत आनि थानि अन्तत आं साइमन नजरते आं साइमन जे अब तब किछु किछु क्षेत्रे एडभार्टाइजमेंट फांथम जे कोनो ब्यापार फांथम बरं एक मारात्मक किछु रिनानि आवश्यक बायदि अवश्य हामबाय হ্যালো সবাইকে নমস্কার আমাদের পার্টি প্রেসিডেন্ট আমরা 8 জন আমাদের এমডিসি এবং আমাদের টিটি এডিসির প্রচারক এবং মিডিয়া সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে আমার ধন্যবাদ আমার কথা হলো 3 দিন আগে যে পেপারটা উঠেছিল ত্রিপুরা দর্পণে এই পেপারের মধ্যে যে লিখেছে এটা কিন্তু মানুষে অনেকে কয় সত্য কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সত্য না এটা অপপ্রচার করা ত্রিপুরা ভাষাকে অপপ্রচার করার জন্য এটা উত্থাপন করে আমি 3 দিন আগে
আশ্রাম বাড়িতে দৈনিক সংবাদ সেন্দন পেপার আমার লোকে গিয়েছিল। আমি 50 জনকে টাকা দিয়েছি যে আমার স্যালারি আমি যখন ইলেকশনে ডিক্লেয়ার করার সময় আমি নিজে বলেছি 1 বছর আমার স্যালারিটা দেব, সেই বলে আমি আশ্রম বাড়িতে আমি 50 জনকে আমি স্যালারি দিয়েছি, কিন্তু পেপারে ওঠে নাই কেন? আমাদের ত্রিপুরার মথার প্রচার কোনো দিন করা না। আজকে আগরতলা শহরে যতগুলি পেপার, আমি বলতে চাই মহারাজকে ডাউন করার জন্য, কিন্তু এটা হবে না। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সবাই যারা জনজাতি আছে, যারা সংখ্যালঘু আছে, মহারাজ ছাড়া কাউকে বোঝে না, শুধু মহারাজকেই সাপোর্ট করে। আমার কথা এটাই, আমি বলে যাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যে কত অপপ্রচার করবে। আমাকেও তো বলছে বিজেপির 2 জন লোক বলে আমাকে মন্ত্রী দেবেন আপনাদের এডিসিতে আসলে, আমরা তো প্রচার করি না এটা। আমাকে বলেছে টেলিফোন করে, হ্যাঁ তোমাদের পার্টিতে আসবো, যদি রিসাপোর্ট করে যদি আমাকে মন্ত্রী দিয়ে দেয়। আমরা তো এটা প্রচার করতে চাই না, কিন্তু আজকে মহারাজের বিরুদ্ধে যেই বিকল্প কথা তারা বলছে, এটা কিন্তু হবে না, পারবে না মহারাজকে। আমি এই কথাই বলে যাই, কেননা আমি অনন্ত দেববর্মা, আমার বয়স 72 বছর। আমি ইলেকশনে 7 বার ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি, 6 বার, বিধানসভাতে 3 বার, এডিসিতে 2 বার, 5 বার। মিস্টার রাঙ্কল আমাকে রিকোয়েস্ট করার পরে আমি লোকসভাতে 1 বার, 6 বার। এবার মহারাজের চেহারা নিয়ে আমি এমডিসি হয়েছি 72 বার। আমি মহারাজকে বলেছি, মহারাজ হ্যাঁ जब तक जिंदा रहेगा हम कभी त्रिपुरा मथा को नहीं चलेगा। हम महाराज को ये बात की, हमारा सांस जब तक रहेगा हम त्रिपुरा मथा को नहीं छोड़ सकते। এইগুলি আমরা বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যে এই 2013-তে মহারাজের বিরুদ্ধে যত কিছু করুক, যত বিকল্প করুক, আমাদের ভূ আগারাকে হারাতে পারবে। 2023 নির্বাচনে মহারাজকে কেউ পারবে না। এখন আমরা সুরমা কেন্দ্রে লড়তে আমরা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছি, কিন্তু উপনির্বাচনে তারা জোর করে আমাদের কাউন্টিংয়ে নাও ঢুকাতে পারে, হয়তো এলাকাতে নাও ঢুকাতে পারে, বিভিন্ন ধরনের এটা আমাদের উপরে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু আমার কথা, হ্যাঁ আমার যতটুকু मेरा जितना तक सांस रहेगा तितना तक हम त्रिपुरा माता को सपोर्ट करेगा। अवश्य आनी कक अबनो नांगदी अबनो सादी बुझेसिबो खाइदी जोजेबो काटे देना नाइदी माया जों किन्तु गावनि ओ त्रिपुरा दरबारनि जेता सैमानि अबनो जों कन्दाम हिसाबै जों 8 जन एमडिसि दङ, महाराज कायसे आंखै 9 जन। এই एमडिसि 9 जन बिसिगो जों जेट पेपर सैमानि अबनो जों कन्दाम खायो भने आं डिक्लेयारिं आसले कक हामबाय सानै दे हा हामया दे Ai có là track out track tăng gì cả hay là topic gì đó topic sao Sir nhưng mà có offline thì cả muốn phải Ang ano ko sa kahit kabigan eh. Simple sa mga kain ng bele. Tapos talaga na